सुप्रभात दर्शक बंधु आज 30 जून सोमवार तेज चलतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेश आज मुख्य खबर उपरे तेज ता पूर्व चैनल टी नुआ होते चैनल टी सब्सक्राइब करदे। शरधाबाली रे ठेलापेला घटना 3 भक्तों मृत्यु एकाधिक आहत। पुरी शरधाबाली रे ठेलापेला घटना रे 3 जन भक्तों मृत्यु घटी 10 रु अधिक भक्त आहत होइछन्ति। आहत भक्तों को पुरी मेडिकल रे भर्ती कराइछि। मृतकों मध्य जड़े 78 वर्षीय व्यक्ति रहिछन्ति। तांकु किडनी क्रोनिक रोग थिला। अन्य मृतक जनक 52 वर्षीय जड़े महिला। 10 रु अधिक भक्त आहत होइछन्ति। श्री गुंडीचा मंदिर पाखरे ठेलापेला घटी पहड़ खोलिबा परे दर्शन पई भीड़ लागितिला। परवर्ती खबर शरधाबाली रे ठेलापेला घटना रे क्षमा मागिले मुख्यमंत्री कार्यानुष्ठान पई देले निर्देश। पुरी शरधाबाली रे ठेलापेला घटना रे क्षमा मागिले मुख्यमंत्री मोहन माझी सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी क्षमा मागिछथि। मुख्यमंत्री ए घटना रे मो सरकार क्षमा मागुछु बोली कहिसथि मोहन माझी। अवहेला अक्षमणीय सुरक्षा अवहेलार तुरंत तदंत करा जो नै कहिले मुख्यमंत्री। संपृक्त व्यक्ति मानक विरोध रे दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान पई निर्देश दैछथि मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर दला चकटा को नवीन को निंदा कहले यह सरकार को स्पष्ट अक्षमता को प्रकाश करुछि। पुरी शरधाबाली ठेलापेला घटना रे 3 जन भक्तों मृत्यु घटी 10 रु अधिक भक्त आहत होइछन्ति। एही घटना रे पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तीव्र निंदा करबा सह प्रशासन अव्यवस्था नै सरकार को घेरिछन्ति। सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी नवीन पुरी शरधाबाली रे घटितबा दुखद दलाचकटा रे प्राण हराइतबा 3 जन भक्तों परिवार प्रति गभीर समवेदना जणाया सह एही भयंकर घटना रे आहत भक्तों शीघ्र आरोग्य पई महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करिछन्ति। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिले अदानी ग्रुप अध्यक्ष गौतम अदानी। राज्य अतिथि भवन रे सौजन्यमूलक साक्षात। मोहन भेट को भेटिले अदानी विभिन्न प्रसंग रे कले आलोचना। राज्य अतिथि भवन रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटिचंती अदानी ग्रुप अध्यक्ष गौतम अदानी। एही सौजन्यमूलक साक्षात समय रे उभयଙ୍କ मध्य विभिन्न विषय रे आलोचना होइछि। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रे अदानी ग्रुप रो सेवा कार्य रे जगतबा को ओडिशा गस्त रे आसीथिले गौतम अदानी। पुरी रे रथारूढ़ श्रीजीव मानक दर्शन करने सहित सेवा कार्य रे सामिल होई श्रद्धालुओं प्रसाद बंटन करथिले गौतम अदानी। परवर्ती खबर पंचभूतर विलीन हेले शेफाड़ी स्त्री को कांध देले पराग। अभिनेत्री शेफाड़ी जरीवाला मृत्यु को सहजरे ग्रहण करिपारना फैंस कार्डियाक अरेस्ट रे प्राण हराइछन्ति 42 वर्षीय शेफाड़ी। पंचभूतर विलीन हेले शेफाड़ी जरीवाला। शेफाड़ी शव को कांध देते स्वामी पराग त्यागे। शेफाड़ी मृत्यु को सहजरे ग्रहण करिपारना स्वामी पराग एवं शेफाड़ी मां। परवर्ती खबर बंगोपसागर और अरब सागर सृष्टि हेबाकु जाउछि 2टी लघुचाप। पुणी आसुची जोड़ा लघुचाप 5 दिन जाए राज्य रे अति प्रबल वर्षा। उभय बंगोपसागर और अरब सागर रे एक समय रे सृष्टि हेबाकु जाउछि 2टी लघुचाप क्षेत्र प्रभाव रे आगामी 4 रु 5 दिन जाए राज्य रे प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज उत्तर बंगोपसागर पार्श्ववर्ती बांग्लादेश एवं पश्चिम बंग उपकूलस्थ वायुमंडल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही। फल सकाळ 8:30 जाए मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सह पवन हेबार संभावना रही। यह 2टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर शुभांशु सह कथा हेले प्रधानमंत्री। महाकाश अनुभूति नहीं पचारे प्रश्न। शुभांशु सह कथा होइछन्ति प्रधानमंत्री। भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला जे एक्सियम 4 मिशन रे अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन रे पहुंचीथिबा प्रथम भारतीय महाकाशचारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आलोचना करछन्ति। परवर्ती खबर शिशु बाटिका नियोजित हेबे शिशु सेविका। राज्यर शिशु बाटिका नियोजित हेबे शिशु सेविका। एने मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नीतिगत निष्पत्ति ग्रहण करछन्ति। ए शिशु सेविका माने शिशु बाटिकार छोट पिलामानकु सहायता जगाइदेबा सहित शिक्षक मानक उपरे रहुतबा अणशिक्षा कार्यर बोझ हल्का करिबारे सहायक हेबे। तेणु शिक्षक माने केवल शिक्षा उपरे दृष्टि केन्द्रित करिपारिबे। एहा द्वारा प्राक प्राथमिक श्रेणी रे पिलांक गुणात्मक शिक्षार विकास बोली मुख्यमंत्री आशा प्रकाश करछन्ति। परवर्ती खबर बाघुणी शावकों मृत्यु घटना रे 3 गिरफ। कर्णाटकर छाम राजनगर जिला अंतर्गत एक अभयारण्य विषाक्त गाई मांस भक्षण करी बाघुणी और यार शावकों मृत्यु घटी। यह घटना रे वन विभाग शनिवार 3 जन को गिरफ करछि। गिरफ अभियुक्तों मध्य मृत गाईर मालिक सामिल थिबा जଣା पड़छि। सूचना मुताबिक उक्त बाघुणी निकटस्थ ग्राम रे प्रवेश करी माडू राजू नामक व्यक्ति गुहारु गोटे गाई को मारिबा सह ताकु जंगल को घसाड़ी आनिथिला। बाघुणी और यार शावक माने किछि मांस भक्षण करथा बेले अवशिष्ट मृतदेह को लुचाई रखिथिले। माडुराजू गाई को खोजा अभयारण्य जाइए। सेठारे गाईर क्षाक्त मृतदेह देखा पर से प्रतिशत परायण हो पड़ते। गाईर अवशिष्ट मृतदेह से विष छिंचिथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡୁଆରେ କ୍ରିକେଟର ୟଶ ଦୟାଲ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯୁବତୀ। ଓଡୁଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଓଡୁଆ ପଡ଼ିଛି। ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋହଲିଙ୍କ ଆରସିବି ଟିମ୍ମେଟ୍, ଯାହା ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଓଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗାଜିଆବାଦର ଜଣେ ଯୁବତୀ ୟଶଙ୍କ ନାଁରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ନୂଆ ଦାବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏଥିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ମିଶାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଯାହାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, 1976ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନରେ ହୋଇନଥିଲା। ଧନଖଡ଼ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟକୁ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଆରଜି କର ଘଟଣାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର। କୋଲକାତାରେ ଆଇନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଳୁଥିଲା ମନଜିତ୍। ପୀଡ଼ିତା ସହାୟତା ମାଗିଲେ ହେଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। କୋଲକାତା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା। ଭାରତୀୟ ଓପନର ଏକାକୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ଧମାକାଦାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ମୃତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁଫାନି ଅନ୍ଦାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲରକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସକୁ ମିଳିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ। ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜି ଉଠିଲା ଫୋନ୍। ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜୋରରେ ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଆଲର୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସେଲ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମେସେଜ ଥିଲା। ଏହି ମେସେଜ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ, ପରେ ହିନ୍ଦୀରେ 1:30 ସମୟରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାତିଟା କଟି ଯାଇଥିଲେ ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ସରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ବେଳ ଖରାପ। କଥାରେ ଅଛି ନା ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ। ଚାକିରି ସରିବାକୁ ମାତ୍ର ଦିନେ ବାକି ଥିଲା। ଦିନକ ପରେ ସେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭାବିଦେଲେ ଯାହା ହଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ସରିଲା, ଏବେ ଯାହା ରଖିଛି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଖାଇବି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଗଲା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି। ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା ବାବୁଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ନା ପେନସନ୍ ମିଳିବ, ନା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ବାକି ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିହାର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।